January 9, 2016, at the Advanced Retreat Bojangga Bawana Center, Kintamani, Bali, Majjhima Nikaya number 140, The Datu Vibhanga Sutta. 9 Januari 2016, di retret tingkat lanjutan Bojangga Bawana Center, Kintamani, Bali, Majjhima Nikaya nomor 140, Datu Vibhanga Sutta, penjelasan tentang unsur-unsur, Bante Wimalaramsi Mahatera. This is called the exposition of elements. Ini adalah penjelasan tentang unsur-unsur. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was wandering in the Magadhan country and eventually arrived at Rajagaha. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang mengembara di negeri Magadha dan akhirnya sampai di Rajagaha. There he went to the potter Bhagava and said to him, "If it's not inconvenient for you, Bhagava, I will stay one night in your workshop." Di sana beliau mendatangi pengrajin tembikar yang bernama Bagawa dan berkata kepadanya, "Jika tidak merepotkanmu, Bagawa, aku akan bermalam satu malam di tempat kerjamu." It's not inconvenient for me, Venerable Sir, but there is a homeless one already staying there. If he agrees, then stay as long as you like, Venerable Sir. Sama sekali tidak merepotkan bagiku yang mulia Bante, tetapi di sini ada petapa lain yang telah tinggal. Jika ia setuju, maka silakan tinggal selama yang Bante kehendaki yang mulia. Now there was a clansman named Pukusati who had gone forth from the home life into homelessness out of faith in the Blessed One. Pada saat itu, seorang anggota keluarga bernama Pukusati yang telah meninggalkan keduniawian karena keyakinan kepada Sang Bagawa. And on that occasion he was already staying in the potter's workshop. Saat itu ia telah berdiam di tempat kerja si pengrajin tembikar. Then the Blessed One went to the Venerable Pukusati and said to him, "If it's not inconvenient for you, monk, I will stay one night in the workshop." Kemudian Sang Bagawa mendatangi yang mulia Pukusati dan berkata kepadanya, "Jika tidak menyusahkanmu, biku, aku akan bermalam satu malam di tempat kerja ini." The potter's workshop is large enough, friend. Let the Venerable One stay as he likes. Tempat kerja pengrajin tembikar ini cukup luas, sahabat. Silakan yang mulia tinggal selama yang beliau kehendaki. Then the Blessed One entered the potter's workshop, prepared a spread of grass at one end, and sat down. Folding his legs crosswise, set his body erect and establish mindfulness in front of him. Kemudian Sang Bagawa memasuki rumah tempat kerja si pengrajin tembikar, mempersiapkan hamparan rumput di satu sudut dan duduk bersila, menegakkan tubuhnya dan memantapkan kewaspadaan di hadapannya. Then the Blessed One spent most of the time seated in meditation. And the Venerable Pukusati also spent most of the night seated in meditation. Kemudian yang mulia, Sang Bagawa melewatkan hampir semalam suntuk dengan duduk bermeditasi, dan yang mulia Pukusati juga melewatkan hampir semalam suntuk dengan duduk bermeditasi. Then the Blessed One thought, "This clansman conducts himself in a way that inspires confidence. Suppose I were to question him." Kemudian Sang Bagawa berpikir, orang ini berperilaku sedemikian sehingga membangkitkan keyakinan. Sebaiknya aku menanyainya. So he asked the Venerable Pukusati, Lalu beliau bertanya kepada yang mulia Pukusati, "Under whom have you gone forth, monk? Who is your teacher? Whose Dhamma do you profess?" Di bawah siapakah engkau meninggalkan keduniawian, biku? Siapakah gurumu? Dhamma siapakah yang engkau anut?
Friend, there is a recluse Gotama, the son of the Sakyans, who went forth from the Sakyan clan. Sahabat, ada seorang petapa Gotama, putra Sakya yang meninggalkan keduniawian dari suku Sakya. Now a good report of that blessed Gotama has spread to this effect. Sekarang berita baik sehubungan dengan Gotama yang terberkahi itu telah menyebar sebagai berikut. The Blessed One is accomplished, fully awakened, perfect in true knowledge and conduct, sublime knower of the worlds, incomparable leader of persons to be tamed, teacher of gods and humans, awakened and blessed. Bahwa Sang Bagawa sempurna, sepenuhnya tercerahkan sempurna, sempurna dalam pengetahuan dan perilaku sejati, mulia, pengenal seluruh alam, pembimbing yang tanpa bandingnya bagi orang-orang yang harus dijinakan, guru para dewa dan manusia yang tercerahkan terberkahi. I have gone forth under that Blessed One. That Blessed One is my teacher. I profess the Dhamma of that Blessed One. Aku meninggalkan keduniawian di bawah Sang Bagawa itu. Sang Bagawa adalah guruku. Aku menganut Dhamma dari Sang Bagawa itu. But monk, where is that Blessed One, accomplished and fully awakened, now living? Tetapi biku, di manakah Sang Bagawa yang sempurna dan tercerahkan sempurna itu menetap sekarang? There is, friend, a city in the northern country named Sawati. The Blessed One, accomplished and fully awakened, is now living there. Ada sahabat di sebuah kota di negeri utara bernama Sawati. Sang Bagawa yang sempurna dan tercerahkan sempurna itu menetap di sana sekarang. But monk, have you ever seen the Blessed One before? Would you recognize him if you saw him? Tetapi biku, pernahkah engkau bertemu Sang Bagawa itu sebelumnya? Apakah engkau dapat mengenalinya jika engkau bertemu dengannya? No, friend, I've never seen the Blessed One before, nor would I recognize him if I saw him. Tidak, sahabat, aku belum pernah bertemu Sang Bagawa itu sebelumnya, juga tidak akan mengenalinya jika aku bertemu dengannya. Pukusati was a king of one of the smaller kingdoms. Sebenarnya Pukusati adalah seorang raja dari kerajaan yang lebih kecil. And he happened to go where King Bimbisara was at that time. Dan pernah bertemu dengan Yang Mulia Raja Bimbisara. And they talked a lot about the Buddha's teaching. Dan mereka banyak sekali membicarakan ajaran Sang Buddha. After that meeting, when he went back to his own kingdom, he and King Bimbisara started writing back and forth to each other. Setelah dia kembali ke negaranya, lalu dia dan Raja Bimbisara saling bertukar surat, saling menulis surat, membicarakan Dhamma. King Bimbisara had such respect for the Dhamma that he put the Buddha's teaching on gold plates. Raja Bimbisara begitu menghormati ajaran Sang Buddha sehingga beliau menuliskan ajaran-ajaran Sang Buddha itu di atas sesuatu yang bertulis dari emas. And King Bimbisara impressed Pukusati so much that he gave up his kingdom and went looking for the Buddha. Dan Raja Bimbisara begitu menaruh hormat yang besar di dalam hati Raja Pukusati sehingga dia meninggalkan kerajaannya. So that's where we are right now. Itulah di mana Yang Mulia Pukusati sekarang kita berada ini. Then the Blessed One thought, this clansman has gone forth from the home life into homelessness under me. Suppose I were to teach him the Dhamma. Kemudian Sang Bagawa berpikir, orang ini telah meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah di bawahku. Bagaimana seandainya jika aku mengajarkan Dhamma kepadanya? So the Blessed One addressed the Venerable Pukusati thus, Monk, I will teach you the Dhamma. Listen and attend closely to what I shall say.
Maka Sang Bagawa berkata kepada Yang Mulia Pukusati sebagai berikut, Biku, aku akan mengajarkan dhamma kepadamu. Dengarkan dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan. Yes, friend, the Venerable Pukusati replied. The Blessed One said this. Baik sahabat, Yang Mulia Pukusati menjawab. Lalu Sang Bagawa berkata demikian. Monks, this person consists of 6 elements, 6 bases of contact, 18 kinds of mental exploration. Biku, manusia ini terdiri dari 6 unsur, 6 landasan kontak, dan 8 jenis pemeriksaan pikiran. And he has 4 foundations. The tides of conceiving do not sweep over one who stands upon these foundations. And when the tides of conceiving no longer sweep over him, he is called a sage at peace. Dan ia memiliki 4 landasan. Gelombang pembentuk ide tidak menyapu seseorang yang berdiri di atas landasan-landasan ini, dan ketika gelombang pembentuk ide tidak lagi menyapunya, maka ia disebut seorang bijaksana yang damai. One should not neglect wisdom, should preserve truth, should cultivate relinquishment, and should train for peace. Seseorang seharusnya tidak melalaikan kebijaksanaan, seharusnya melestarikan kebenaran, seharusnya mengembangkan pelepasan, dan seharusnya berlatih demi kedamaian. This is a summary of the exposition of the 6 elements. Inilah ringkasan penjelasan 6 unsur. Monk, this person consists of 6 elements, so it was said. And with reference to what was this said? Biku, manusia ini terdiri dari 6 unsur. Demikian dikatakan. Dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? There are the earth element, the water element, the fire element, the air element, the space element, and the consciousness element. Ada unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara, unsur ruang, dan unsur kesadaran. So it was with reference to this that it was said, Monk, this person consists of 6 elements. Adalah sehubungan dengan hal ini, maka dikatakan, Biku, manusia ini terdiri dari 6 unsur. Monk, this person consists of 6 bases of contact, so it was said, and with reference to what was this said? Biku, manusia ini terdiri dari 6 landasan kontak, demikian dikatakan. Dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? There are the base of eye contact, the base of ear contact, the base of nose contact, the base of tongue contact, the base of body contact, and the base of mind contact. So it was with reference to this that it was said, monks, this person consists of 6 bases of contact. Adanya landasan kontak mata, landasan kontak telinga, landasan kontak hidung, landasan kontak lidah, landasan kontak badan jasmani, landasan kontak pikiran. Adalah sehubungan dengan hal ini, maka dikatakan, Biku, manusia ini terdiri dari 6 landasan kontak. Monks, this person consists of 18 kinds of mental exploration. So it was said, and with reference to what was this said? Biku, manusia ini terdiri dari 8 jenis penjelajahan atau pemeriksaan pikiran. Demikian dikatakan. Dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? On seeing a form with the eye, one explores a form productive of joy. One explores a form productive of grief. One explores a form productive of equanimity. Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, seseorang memeriksa bentuk yang menghasilkan kegembiraan. Ia memeriksa bentuk yang menghasilkan kesedihan. Ia
memeriksa bentuk yang menghasilkan ketenang-seimbangan. On hearing a sound with the ear, one explores a form productive of joy. One explores a form productive of grief. One explores a form productive of equanimity. Ketika mendengar suatu suara dengan telinga, seseorang memeriksa bentuk yang menghasilkan kegembiraan. Ia memeriksa bentuk yang menghasilkan kesedihan. Ia memeriksa bentuk yang menghasilkan ketenang-seimbangan. On smelling an odor with the nose, one explores a form productive of joy. One explores a form productive of grief. One explores a form productive of equanimity. Ketika mencium suatu aroma dengan hidung, seseorang memeriksa bentuk yang menghasilkan kegembiraan. Ia memeriksa bentuk yang menghasilkan kesedihan. Ia memeriksa bentuk yang menghasilkan ketenang-seimbangan. On tasting a flavor with the tongue, one explores a form productive of joy. One explores a form productive of grief. One explores a form productive of equanimity. Ketika mengecap suatu rasa kecapan dengan lidah, seseorang memeriksa bentuk yang menghasilkan kegembiraan. Ia memeriksa bentuk yang menghasilkan kesedihan. Ia memeriksa bentuk yang menghasilkan ketenang-seimbangan. On touching a tangible with the body, one explores a form productive of joy. One explores a form productive of grief. One explores a form productive of equanimity. Ketika menyentuh suatu objek sentuhan dengan badan, seseorang memeriksa bentuk yang menghasilkan kegembiraan. Ia memeriksa bentuk yang menghasilkan kesedihan. Ia memeriksa bentuk yang menghasilkan ketenang-seimbangan. Actually, I don't like the word explores. I would rather hear observes. Sebenarnya Bante tidak suka menggunakan kata memeriksa, tapi lebih suka menggunakan kata-kata mengobservasi atau mengamati. On cognizing a mind object with mind, one observes a mind object productive of joy. One observes a mind object productive of grief. One observes a mind object productive of equanimity. Ketika melihat suatu objek pikiran dengan pikiran, suatu bentuk dengan mata, seseorang mengamati objek pikiran yang menghasilkan kegembiraan. Ia mengamati objek pikiran yang menghasilkan kesedihan. Ia mengamati objek pikiran yang menghasilkan ketenang-seimbangan. So it was with reference to this that it was said, monk, this person consists of 18 kinds of mental observation. Adalah sehubungan dengan hal ini maka dikatakan, biku, manusia ini terdiri dari 8 jenis observasi pikiran. Monk, this person has 4 foundations, so it was said, and with reference to what was this said. Biku, manusia ini memiliki 4 landasan, demikian dikatakan. Dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? There are the foundation of wisdom, the foundation of truth, the foundation of relinquishment, and the foundation of peace. So it was said with reference to this that it was said, monks, this person has 4 foundations. Ada landasan kebijaksanaan, landasan kebenaran, landasan pelepasan, dan landasan kedamaian. Adalah sehubungan dengan hal ini, maka dikatakan, biku, manusia ini memiliki 4 landasan. One should not neglect wisdom. Seseorang seharusnya tidak meninggalkan kebijaksanaan. That means seeing how the links of dependent origination work. Itu artinya melihat bagaimana rangkaian sebab musabab atau paticca samuppada ini bekerja. One should preserve truth.
Seharusnya melestarikan kebenaran. One should cultivate relinquishment. Seharusnya melatih pelepasan. One should train for peace. Seharusnya berlatih demi kedamaian. So it was said, and with reference to what was this said? Demikianlah dikatakan, dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? How, monk, does one not neglect wisdom? Bagaimanakah, biku, seseorang tidak melalaikan kebijaksanaan? There are these 6 elements, the earth element, water element, fire element, air element, space element, and consciousness element. Ada 6 unsur ini, unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara, unsur ruang, dan unsur kesadaran. What, monk, is the earth element? The earth element is either internal or external. Apakah, biku, unsur tanah itu? Unsur tanah dapat berupa internal maupun eksternal. What is the internal earth element? Whatever internally belonging to oneself is solid, solidified, and clung to. Apakah unsur tanah internal itu? Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri yang padat, keras, dan dilekati. That is, head hairs, body hairs, nails, teeth, skin, flesh, sinew, bones, bone marrow, kidney, heart, liver, diaphragm, spleen, lungs, intestines, mesentery, contents of the stomach, feces, or whatever else internally belonging to oneself is solid, solidified, and clung to. This is the internal earth element. Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri yang padat, keras, dan dilekati, yaitu rambut kepala, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, ginjal, jantung, hati, sekat rongga dada, limpa, paru-paru, usus, selaput pengikat organ dalam tubuh, isi perut, kotoran, atau apapun lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri yang padat, keras, dan dilekati, ini disebut unsur tanah internal. Now both the internal earth element and external earth element are simply earth element. Sekarang baik unsur tanah internal maupun unsur tanah eksternal adalah unsur tanah. And that should be seen as it actually is with proper wisdom thus. This is not mine, this I am not, this is not myself. Dan itu pun harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes disenchanted with the earth element and makes mind dispassionate towards the earth element. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi tidak tertarik dengan unsur tanah dan menjadikan pikirannya tak berminat tanpa nafsu terhadap unsur tanah. What, monk, is the water element? The water element may be either internal or external. What is the internal water element? Apakah, biku, unsur air itu? Unsur air dapat berupa internal maupun eksternal. Apakah unsur air internal? Whatever internally belonging to oneself is water, watery and clung to. Apapun yang internal bagian dari diri sendiri, cairan, basah, dan dilekati. That is bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, grease, spittle, snot, oil of the joints, urine, or whatever else internally belonging to oneself is water, watery, and clung to. This is called the internal water element.
yaitu cairan empedu, dahak, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak, ludah, ingus, cairan sendi, air kencing, atau apapun lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri yang berair, basah, dan dilekati. Now both the internal water element and external water element are simply water element. Sekarang baik unsur air internal maupun unsur air eksternal adalah unsur air. And that should be seen as it actually is with proper wisdom thus. This is not mine, this I am not, this is not myself. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes disenchanted with the water element and makes mind dispassionate towards the water element. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi tak tertarik dengan unsur air dan menjadikan pikirannya tidak berminat atau tanpa nafsu terhadap unsur air. What monk is the fire element? The fire element may be either internal or external. What is the internal fire element? Apakah biku unsur api itu? Unsur api dapat berupa internal maupun eksternal. Apakah unsur api internal? Whatever internally belonging to oneself is fire, fiery and clung to, that is. That by which one is warmed, ages, and is consumed, and that by which what is eaten, drunk, consumed, and tasted gets completely digested, or whatever internally belonging to oneself is fire, fiery, and clung to. Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri, api, panas, dan dilekati, yaitu yang dengannya seseorang menjadi hangat, menua, dan terhabiskan, dan yang dengannya apa yang dimakan, diminum, dikonsumsi, dan dikecap sepenuhnya dicerna, atau apapun lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri, api, panas, dan dilekati. This is called the internal fire element. Ini disebut unsur api internal. Now both the internal fire element and the external fire element are simply fire element. Sekarang baik unsur api internal maupun unsur api eksternal adalah unsur api. And that should be seen as it actually is with proper wisdom thus. This is not mine, this I am not, this is not myself. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes disenchanted with the fire element and makes mind dispassionate towards the fire element. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi tak tertarik dengan unsur api dan menjadikan pikirannya tak berminat atau tanpa nafsu terhadap unsur api. What monk is the air element? The air element may be either internal or external. What is the internal air element? Apakah biku unsur udara itu? Unsur udara dapat berupa internal maupun eksternal. Apakah unsur udara internal? Whatever internally belonging to oneself is air, airy and clung to. That is, upgoing winds, downgoing winds, winds of the belly, winds in the bowel, winds that course through the limbs, in-breath and out-breath,
or whatever else internally belonging to oneself is air, airy, and clung to. This is called the internal air element. Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri, udara, berangin, dan dilekati, yaitu udara yang naik ke atas, udara yang turun ke bawah, udara dalam perut, udara dalam usus, udara yang mengalir melalui bagian-bagian tubuh, nafas masuk, nafas keluar, atau apapun lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri yang berudara, berangin, dan dilekati, ini disebut unsur udara internal. Now, both the internal air element and external air element are simply air element. And that should be seen as it actually is with proper wisdom thus. This is not mine, this I am not, this is not myself. Sekarang baik unsur udara internal maupun unsur udara eksternal adalah unsur udara. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes disenchanted with the air element and makes mind dispassionate towards the air element. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi tak tertarik dengan unsur udara dan menjadikan pikirannya tidak berminat atau tanpa nafsu terhadap unsur udara. Okay, we're going to go to 62. Okay. Okay, number 8. Jump to 14. Oh, sorry. Just a minute, Dante. 62. Okay. Number 8? Yes. Okay. Now this, I'm going to another sutta, and this was, the Buddha was talking to his son Rahula about meditation. Kita akan menuju ke sutta lain, yaitu nomor 62 tentang 4 elemen das besar, di mana Sang Buddha berbicara dengan Rahula, anaknya, tentang apa yang merupakan elemen besar ini. I went to Okay, 13. Okay. Rahula, develop meditation that is like the earth. Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti tanah. For when one develops meditation that is like the earth, a risen, agreeable, and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Karena jika engkau mengembangkan meditasi yang seperti tanah, maka kontak-kontak yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang telah muncul tidak akan menyerbu batinmu dan menetap di sana. Just as people throw clean things and dirty things, excrement, urine, spittle, pus, and blood on the earth is not repelled, humiliated, and disgusted because of that. So too, Rahula, develop meditation that is like the earth. Seperti halnya orang-orang melemparkan benda-benda yang kotor dan benda-benda yang bersih, tinja, air kencing, air liur, nanah, dan darah ke tanah, dan tanah pun tidak ketakutan, tak terhina dan jijik karena hal itu. Demikianlah Rahula, kembangkan meditasi yang seperti tanah. For when you develop meditation that is like the earth,
Arisen, agreeable, and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Karena bila engkau mengembangkan meditasi yang seperti tanah, maka kontak-kontak yang bersifat menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerang pikiranmu dan tidak akan tinggal. Rahula, develop meditation that is like water. For when you develop meditation that is like water, arisen, agreeable, and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti air, karena bila engkau mengembangkan meditasi yang seperti air, maka kontak-kontak yang bersifat menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerang dirimu dan tidak akan tinggal. Just as people wash clean things and dirty things, excrement, urine, spittle, pus, and blood in water, and the water is not repelled, humiliated, and disgusted because of that, so too, Rahula, develop meditation that is like water. Seperti halnya orang-orang mencuci benda-benda yang kotor dan benda-benda yang bersih, tinja, air kencing, air liur, nanah, dan darah di dalam air, dan air pun tidak ketakutan, tidak terhina, dan jijik karena hal itu. Demikian pula Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti air. For when you develop meditation that is like water, arisen, agreeable, and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Karena bila engkau mengembangkan meditasi yang seperti air, maka kontak-kontak yang bersifat menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerang pikiranmu dan tidak akan tinggal. Rahula, develop meditation that is like fire. For when you develop meditation that is like fire, arisen, agreeable, and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti api, karena bila engkau mengembangkan meditasi yang seperti api, maka kontak-kontak yang bersifat menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerang pikiranmu dan tidak akan tinggal. Just as people burn clean things and dirty things, excrement, urine, spittle, pus, and blood in fire, and the fire is not repelled, humiliated, and disgusted because of that, so too, Rahula, develop meditation that is like fire. Seperti halnya orang-orang membakar benda-benda yang bersih dan benda-benda yang kotor, tinja, air kencing, air liur, nanah, dan darah ke dalam api, dan api pun tidak ketakutan, tidak terhina dan jijik karena hal itu. Demikian pula Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti air. For when you develop meditation that is like fire, arisen, agreeable, and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Karena bila engkau mengembangkan meditasi yang seperti api, maka kontak-kontak yang bersifat menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerang pikiranmu dan tidak akan tinggal. Rahula, develop meditation that is like air. For when you develop meditation that is like air, arisen, agreeable, and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti udara, karena bila engkau mengembangkan meditasi yang seperti udara, maka kontak-kontak yang bersifat menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerang pikiranmu dan tidak akan tinggal. Just as the air blows on clean things and dirty things, on excrement, urine, spittle, pus, and blood, the air is not repelled, humiliated, and disgusted because of that. So too, Rahula, develop meditation that is like air.
seperti halnya udara meniup benda-benda yang bersih dan benda-benda yang kotor, tinja, air kencing, air liur, nanah dan darah. Udara pun tidak ketakutan, tak terhina dan jijik karena hal itu. Demikian pula Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti udara. For when you develop meditation that is like air, arisen, agreeable, and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Karena bila engkau mengembangkan meditasi yang seperti udara, maka kontak-kontak yang bersifat menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerang pikiranmu dan tidak akan tinggal. Rahula, develop meditation that is like space. For when you develop meditation that is like space, arisen, agreeable, and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti ruang, karena bila engkau mengembangkan meditasi yang seperti ruang, maka kontak-kontak yang bersifat menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerang pikiranmu dan tidak akan tinggal. Just as space is not established anywhere, so too Rahula, develop meditation that is like space. Seperti halnya ruang tidak terbentuk dimanapun, demikian pula Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti ruang. For when you develop meditation that is like space, arisen, agreeable, and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Karena bila engkau mengembangkan meditasi yang seperti ruang, maka kontak-kontak yang bersifat menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerang pikiranmu dan tidak akan tinggal. Okay, we're going to 19 back at Okay, Bante. and 140. Yeah. You ready? Yes. Then there remains only consciousness, purified and bright. What does one cognize with that consciousness? Maka di sana hanya tersisa kesadaran yang murni dan terang. Apakah yang dikenali seseorang pada kesadaran itu? One cognizes this is pleasant. One cognizes this is painful. One cognizes this is neither painful nor pleasant. Ia mengenali ini adalah menyenangkan. Ia mengenali ini adalah menyakitkan. Ia mengenali ini adalah bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. In dependence on contact to be felt as pleasant, there arises a pleasant feeling. When one feels a pleasant feeling, one understands I feel a pleasant feeling. Dengan bergantung pada suatu kontak yang dirasakan sebagai menyenangkan, maka muncul perasaan menyenangkan. Ketika seseorang merasakan suatu perasaan menyenangkan, ia memahami aku merasakan perasaan menyenangkan. One understands with the cessation of that same contact to be felt as pleasant, its corresponding feeling, the pleasant feeling that arose in dependence on that contact to be felt as pleasant, ceases and subsides. Ia memahami dengan berhentinya kontak yang sama ini yang dirasakan sebagai menyenangkan, maka perasaan yang berhubungan itu, perasaan menyenangkan yang muncul dengan bergantung pada kontak yang dirasakan sebagai menyenangkan juga lenyap dan sirna. In dependence on a contact to be felt as painful, there arises a painful feeling. When one feels a painful feeling, one understands I feel a painful feeling. Dengan bergantung pada suatu kontak yang dirasakan sebagai menyakitkan, maka muncul perasaan menyakitkan. Ketika seseorang merasakan suatu perasaan menyakitkan, ia memahami, aku merasakan perasaan menyakitkan. One understands with the cessation of that same contact to be felt as painful,
its corresponding feeling, the painful feeling that arose in dependence on that contact to be felt as painful, ceases and subsides. Ia memahami dengan berhentinya kontak yang sama ini yang dirasakan sebagai menyakitkan, maka perasaan yang berhubungan itu, perasaan menyakitkan yang muncul dengan bergantung pada kontak yang dirasakan sebagai menyakitkan, juga lenyap dan sirna. Independence on a contact to be felt as neither painful nor pleasant, there arises a neither painful nor pleasant feeling. When one feels a neither painful nor pleasant feeling, one understands, I feel a neither painful nor pleasant feeling. Dengan bergantung pada suatu kontak yang dirasakan sebagai bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, maka muncul perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Ketika seseorang merasakan suatu perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, ia memahami, aku merasakan perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. One understands with the cessation of that same contact to be felt as neither painful nor pleasant, its corresponding feeling, the neither painful nor pleasant feeling that arose in dependence on that contact to be felt as neither painful nor pleasant, ceases and subsides. Ia memahami dengan lenyapnya kontak yang sama ini yang dirasakan sebagai bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, maka perasaan yang berhubungan itu, perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan yang muncul dengan bergantung pada kontak yang dirasakan sebagai bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, juga lenyap dan sirna. Monk, just as from the contact and friction of two fire sticks, heat is generated, and fire is produced with the separation and disjunction of those two fire sticks, the corresponding heat ceases and subsides. Biku, seperti halnya dari kontak dan gesekan kedua batang kayu api, maka panas dan api dihasilkan. Dan dengan terpisahnya dan dengan terlepasnya kedua kayu api ini, maka panas yang dihasilkan itu pun lenyap dan sirna. So too, independence on a contact to be felt as pleasant or painful, or neither painful nor pleasant, there arises that kind of feeling. Demikian pula dengan bergantung pada kontak yang dirasakan sebagai yang menyenangkan, yang dirasakan sebagai menyakitkan, yang dirasakan sebagai bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, maka muncullah perasaan itu. One understands with the cessation of that same contact to be felt as neither pleasant nor painful. Its corresponding feeling ceases and subsides. Ia memahami dengan berhentinya kontak yang sama ini yang dirasakan sebagai bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, maka perasaan yang bersesuaian itu juga lenyap dan sirna. Then there remains only equanimity, purified and bright, malleable, wieldy, and radiant. Kemudian di sana hanya tersisa ketenang-seimbangan yang murni dan cerah, lunak, lentur, dan bersinar. Suppose, monk, a skilled goldsmith or his apprentice were to prepare a furnace, heat up the crucible, take some gold with tongs and put it in the crucible. Misalkan biku, seorang pengrajin emas yang terampil atau muridnya mempersiapkan sebuah tungku, memanaskan wadah, mengambil sejumlah emas dengan penjepit dan memasukkannya ke dalam wadah. From time to time he would blow on it. From time to time he would sprinkle water over it. And from time to time he would just look on.
Dari waktu ke waktu ia meniupnya, dari waktu ke waktu ia memercikan air ke atasnya, dan dari waktu ke waktu ia hanya melihatnya. That gold would become refined, well refined, completely refined, faultless, rid of dross, malleable, wieldy, and radiant. Emas itu akan menjadi murni, lebih murni dan sangat murni, tanpa cacat, bebas dari kotoran-kotoran logam, lunak, lentur, dan bersinar. Then whatever kind of ornament he wishes to make, whether a gold chain or earrings or necklace or golden garland, it would serve his purpose. So too, monk, there remains only equanimity, purified and bright, malleable, wieldy, and radiant. Kemudian jenis perhiasan apapun yang ingin ia buat dari emas itu, apakah rantai emas atau anting-anting atau kalung bunga emas, maka keinginannya pun akan terpenuhi. Demikian pula biku, kemudian di sana hanya tersisa ketenang-seimbangan yang murni dan terang, lunak, lentur, dan bersinar. He understands thus, if I were to direct this equanimity so purified and bright to the base of compassion with infinite space, and to develop my mind accordingly, then this equanimity of mind supported by that base would remain for a long time. Ia memahami demikian, jika aku mengarahkan ketenang-seimbangan ini yang murni dan terang pada karuna atau welas asih dengan berlandaskan pada landasan ruang tanpa batas dan mengembangkan pikiranku sesuai dengan itu, maka ketenang-seimbanganku ini dengan didukung oleh landasan itu akan menetap di sana untuk waktu yang lama. If I were to direct this equanimity, so purified and bright, to the base of joy with infinite consciousness. Jika aku Wait a minute. Sorry. And develop my mind accordingly, then this equanimity of mind supported by that base would remain for a very long time. Jika aku mengarahkan ketenang-seimbangan ini yang murni dan cerah pada kegembiraan atau mudita yang berlandaskan pada kesadaran-kesadaran tanpa batas dan mengembangkan pikiranku sesuai itu, maka ketenang-seimbanganku ini yang didukung oleh landasan itu akan menetap di sana untuk waktu yang lama. If I were to direct this equanimity so purified and bright to the base of equanimity and nothingness, this equanimity of mind supported by that base would remain for a very long time. Jika aku mengarahkan ketenang-seimbangan ini yang murni dan cerah pada UPK atau ketenang-seimbangan yang berlandaskan pada landasan ketiadaan, dan maka ketenang-seimbanganku ini didukung oleh landasan itu akan menetap di sana untuk waktu yang lama. Okay, if I were to direct this equanimity so purified and bright, let me stop for a minute. When you practice going into the jhanas, generally speaking, the Buddha only talked of 4 jhanas. Saat Anda mempraktekkan jhana, biasanya Sang Buddha hanya membicarakan tentang 4 jhana. And the 4th jhana is equanimity. Dan jhana keempat adalah UPK atau ketenang-seimbangan. But this 4th jhana has 4 parts to it. Tapi di jhana keempat ini ada 4 bagian di dalamnya.
its equanimity with infinite space, equanimity with infinite consciousness, equanimity with nothingness, equanimity with neither perception nor non-perception. Yaitu UPK atau ketenang seimbangan dengan landasan ruang tanpa batas, juga ketenang seimbangan dengan landasan kesadaran-kesadaran tanpa batas, juga ketenang seimbangan dengan landasan ketiadaan, dan landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. If I were to direct this equanimity, so purified and bright, to the base of neither perception nor non-perception, and to develop my mind accordingly, then this equanimity of mind supported by that base would remain for a very long time. Jika aku mengarahkan ketenang seimbangan yang murni dan cerah pada landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, maka ketenang seimbanganku ini dengan didukung oleh landasan itu akan menetap di sana untuk waktu yang lama. He understands thus, if I were to direct this equanimity, so purified and bright, to loving kindness or compassion with the base of infinite space, and to develop mine accordingly, this would be conditioned. Ia memahami demikian, jika aku mengarahkan ketenang seimbangan ini yang murni dan terang pada landasan welas asih atau karuna yang berlandaskan pada ruang tanpa batas dan mengembangkan pikiranku sesuai, maka ini adalah terkondisi. If I were to direct this equanimity, so purified and bright, to the base of joy and infinite consciousness, and develop my mind accordingly, this would be conditioned. Jika aku mengarahkan ketenang seimbangan yang murni dan terang pada landasan mudita atau kegembiraan yang berdasarkan pada kesadaran-kesadaran tanpa batas, maka ini adalah terkondisi. You understand why it's saying this? Anda paham mengapa Bante mengatakan ini? You have to have the condition of infinite space there in order to attain the condition of infinite consciousness. Jadi harus ada landasan ruang tanpa batas sebagai kondisi untuk mencapai keadaan-keadaan tanpa batas. And this is why I say this is a very natural process, because one condition develops and changes into another condition. Itu sebabnya mengapa Bante mengatakan ini harus dikembangkan untuk mendapatkan satu kondisi untuk menuju ke kondisi lainnya. Okay, if I were to direct this equanimity, so purified and bright, to the base of equanimity with nothingness, and develop my mind accordingly, this would be conditioned. Jika aku mengarahkan ketenang seimbangan yang murni dan terang pada landasan ketenang seimbangan yang berlandaskan pada landasan ketiadaan, maka ini adalah terkondisi. If I were to direct this equanimity, so purified and bright, to the base of neither perception nor non-perception, and develop my mind accordingly, this would be conditioned. Jika aku mengarahkan ketenang seimbangan yang murni dan terang pada landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, dan mengembangkan pikiranku sesuai itu, maka ini adalah terkondisi. He does not form any condition or generate any volition tending towards either being or non-being.
Ia tidak membentuk kondisi apapun atau menghasilkan kehendak apapun yang condong mengarah baik pada penjelmaan atau pada tanpa penjelmaan. So he does not form any condition or generate any volition towards either being or non-being. He does not crave or cling to anything in this world. Karena ia tidak membentuk kondisi apapun atau menghasilkan kehendak apapun yang condong mengarah baik pada penjelmaan atau pada tanpa penjelmaan, maka tidak ada nafsu keinginan dan kemelekatan pada apapun di dunia ini. When he does not crave or cling to anything, he is not agitated. Saat tidak ada nafsu keinginan dan kemelekatan apapun, ia tidak terganggu atau gelisah. When he is not agitated, he personally attains nibbana. Ketika ia tidak terganggu, ia secara pribadi mencapai nibbana. He understands thus, birth is destroyed, the holy life has been lived. What had to be done has been done. There is no more coming to any state of being. Ia memahami demikian, kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalankan, apa yang harus dilakukan sudah dilakukan, tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun. If he feels a pleasant feeling, he understands it is impermanent. There is no holding to it. There is no delight in it. If he feels a painful feeling, he understands it is impermanent. There is no holding to it. There is no delight in it. Jika ia merasakan suatu perasaan yang menyenangkan, ia memahami ini tidak kekal, tidak mencengkeramnya, tidak bergembira di dalamnya. Jika ia merasakan suatu perasaan yang menyakitkan, ia memahami ini tidak kekal, tidak mencengkeramnya, dan tidak bergembira di dalamnya. If he feels a neither painful nor pleasant feeling, he understands it is impermanent. There is no holding to it. There's no delight in it. Jika ia merasakan perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, ia memahami ini tidak kekal, tidak mencengkeramnya, tidak bergembira di dalamnya. If he feels a pleasant feeling, he feels it detached. Jika merasakan suatu perasaan yang menyenangkan, ia melepaskannya tanpa melekat. If he feels a painful feeling, he feels it detached. Jika ia merasakan suatu perasaan yang menyakitkan, ia melepaskan tanpa melekat. If he feels a neither painful nor pleasant feeling, he feels it detached. Jika ia merasakan perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, ia melepaskannya tanpa melekat. When he feels a feeling terminating with the body, he understands, I feel a feel terminating with the body. Ketika ia merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya jasmani, ia memahami, aku merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya jasmani. When he feels a feeling terminating with life, he understands, I feel a feeling terminating with life. Ketika ia merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya kehidupan, ia memahami, aku merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya kehidupan. He understands on the dissolution of the body, with the ending of life, all that is felt, not being delighted in, will become cool right there. Ia memahami, ketika hancurnya jasmani, dengan berakhirnya kehidupan, semua yang dirasakan karena tidak disenangi akan menjadi dingin di sini. Monk, just as an oil lamp burns in dependence on an oil and a wick, and when that oil and wick are used up, if it does not get any more fuel,
it is extinguished from lack of fuel. Biku, seperti halnya lampu minyak yang membakar dengan bergantung pada minyak dan sumbu, dan ketika minyak dan sumbunya habis, jika lampu itu tidak mendapatkan bahan bakar lagi, maka lampu itu akan padam karena kekurangan bahan bakar. So too, when he feels a feeling terminating with the body or terminating with life, he understands I feel a feeling terminating with the body or with life. Demikian pula ketika ia merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya jasmani, perasaan yang berujung pada berhentinya kehidupan, ia memahami, aku merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya kehidupan. He understands on the dissolution of the body with the ending of life, all that is felt, not being delighted in, will become cool right here. Ia memahami ketika hancurnya jasmani dengan berakhirnya kehidupan, semua yang dirasakan karena tidak disenangi akan menjadi dingin di sini. Therefore, a monk possessing this wisdom possesses the supreme foundation of wisdom. Oleh karena itu, seorang biku yang memiliki kebijaksanaan ini memiliki landasan kebijaksanaan tertinggi. For this monk is the supreme noble wisdom, namely the knowledge of the destruction of all suffering. Karena itu biku adalah kebijaksanaan mulia tertinggi, yaitu pengetahuan hancurnya semua penderitaan. His deliverance being founded upon truth is unshakable, for that is false monk which has deceived nature, has a deceptive nature, and that is true which has an undeceptive nature. Nibbana. Kebebasannya karena didirikan di atas kebenaran adalah tidak tergoyahkan. Karena itu adalah salah biku yang memiliki sifat menipu, dan itu adalah benar yang memiliki sifat tidak menipu, nibbana. Therefore a monk possessing this truth possesses the supreme foundation of truth. For this monk is the supreme noble truth, namely Nibbana, which has an undeceptive nature. Oleh karena itu, seorang biku yang memiliki kebenaran ini memiliki landasan kebenaran yang tertinggi. Karena itu biku adalah kebenaran mulia tertinggi, yaitu Nibbana, yang memiliki sifat tidak menipu. Formerly, when he was ignorant and he undertook and accepted acquisitions, now he has abandoned them, cut them off at the root, made like a palm stump, done away with them. They are no longer subject to future arising. Dahulu sebelumnya, ketika ia tidak tahu, ia menjalani dan menerima segala perolehan. Sekarang ia telah meninggalkannya, memotongnya di akarnya, membuatnya menjadi seperti tunggul pohon palem, menyingkirkannya sehingga tidak mungkin muncul kembali di masa depan. Therefore a monk possessing this relinquishment possesses the supreme foundation of relinquishment. For this monk is the supreme noble foundation, or the supreme noble relinquishment, namely the relinquishing of all acquisitions. Oleh karena itu, seorang biku yang memiliki pelepasan ini memiliki landasan pelepasan yang tertinggi. Karena ini, biku adalah pelepasan mulia yang tertinggi, yaitu pelepasan segala perolehan. The relinquishing of acquisitions means the letting go of all craving. Pelepasan segala perolehan di sini adalah melepaskan semua tanha atau nafsu keinginan. And that means the
seeing the impersonal nature of everything. Dan itu berarti melihat keadaan semua dengan tanpa diri terhadap semua hal. Formerly, when he was ignorant, he experienced covetousness, desire, and lust. Now he has abandoned them, cut them off at the root, made like a palm stump, done away with them, so that they are no longer subject for future arising. Dahulu sebelumnya, ketika ia tidak tahu, ia mengalami ketamakan, keinginan, dan nafsu jasmani. Sekarang ia telah meninggalkannya, memotongnya di akarnya, membuatnya menjadi seperti tunggul pohon palem, menyingkirkannya sehingga tidak mungkin muncul kembali di masa depan. Formerly, when he was ignorant, he experienced anger, ill will, and hate. Now he has abandoned them, cut them off at the root, made like a palm stump, done away with them, so that they are no longer subject to future arising. Dahulu sebelumnya, ketika ia tidak tahu, ia mengalami kemarahan, niat jahat, dan kebencian. Sekarang ia telah meninggalkannya, memotongnya di akarnya, membuatnya menjadi seperti tunggul pohon palem, menyingkirkannya sehingga tidak mungkin muncul kembali di masa depan. Formerly, when he was ignorant, he experienced ignorance and delusion. What is delusion? Apa yang dimaksud? The delusion is seeing the personal nature. Delusi adalah melihat segala sesuatu sebagai dengan diri. And now he has abandoned them, cut them off at the root, made like a palm stump, done away with them, so that they are no longer subject to future arising. Dahulu sebelumnya, ketika ia tidak tahu, ia mengalami ketidaktahuan dan delusi. Sekarang ia telah meninggalkannya, memotongnya di akarnya, membuatnya menjadi seperti tunggul pohon palem, menyingkirkannya sehingga tidak mungkin muncul kembali di masa depan. Therefore, a monk possessing this peace possesses the supreme foundation of peace. For this monk is the supreme noble peace, namely the pacification of lust, hate, and delusion, which is another way of saying the dissolution of craving. Oleh karena itu, seorang biku yang memiliki kedamaian ini memiliki landasan kedamaian yang tertinggi. Karena ini biku adalah kedamaian mulia yang tertinggi, yaitu penenangan nafsu jasmani, loba, kebencian, dosa, dan ketidaktahuan atau delusi, dengan kata lain hancurnya tanha atau nafsu keinginan. So it was with reference to this that it was said, one should not neglect wisdom, should preserve truth, should cultivate relinquishment, and should train for peace. Adalah sehubungan dengan hal ini, maka dikatakan, seseorang seharusnya tidak mengabaikan kebijaksanaan, seharusnya melestarikan kebenaran, seharusnya melatih pelepasan, dan seharusnya berlatih demi kedamaian. The tides of conceiving do not sweep over one who stands upon these foundations. And when the tides of conceiving no longer sweep over him, he is called a sage at peace. Arus pasang penganggapan tidak menyapu seseorang yang berdiri di atas landasan-landasan ini. Dan ketika arus pasang penganggapan tidak lagi menyapunya, maka ia disebut seseorang yang bijaksana dan damai. So it was said, and with reference to what was this said? Demikianlah dikatakan, dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? Monk, I am is conceiving. Biku, aku adalah anggapan. I am this is conceiving. Aku adalah ini adalah anggapan. I shall be is conceiving. Aku akan menjadi adalah anggapan.
I shall not be is conceiving. Aku tidak akan menjadi adalah anggapan. I shall be possessed of form is conceiving. Aku akan memiliki bentuk adalah anggapan. I shall be formless is a conceiving. Aku tidak akan memiliki bentuk adalah anggapan. I shall be percipient is conceiving. Aku akan memiliki persepsi adalah anggapan. Not perception, percipient. Do you understand what percipient means? The receiver. No. It is translated as Yeah, I'm sure it is, but that's a misunderstanding. percipient. Percipient, all-knowing. Oh, knowing. Oke. Aku akan tidak memiliki semua pengetahuan. I shall be non-percipient is conceiving. Aku akan bukan memiliki juga tidak memiliki semua jenis pengetahuan. I shall be neither percipient nor non-percipient is conceiving. Aku adalah bukan memiliki juga bukan tidak memiliki pengetahuan adalah anggapan. Conceiving is a disease. Anggapan adalah penyakit. Conceiving is a tumor. Anggapan adalah tumor. Conceiving is a dart. Anggapan adalah anak panah. By overcoming all conceivings, monk, one is called a sage at peace. Dengan mengatasi segala anggapan biku, maka seseorang disebut seorang bijaksana yang damai. And the sage at peace is not born, does not age, does not die, is not shaken, and does not yearn for anything. Dan sang bijaksana damai itu tidak dilahirkan, tidak menua, tidak mati. Ia tidak tergoyahkan dan tidak merindukan. There is nothing present in him by which he might be born. Karena tidak ada apapun padanya yang dengannya ia dapat terlahir. Not being born, how can he age? Tidak terlahir, bagaimana mungkin menjadi tua? Not aging, how can he die? Karena tidak menjadi tua, bagaimana mungkin ia meninggal? Not dying, how can he be shaken? Karena tidak meninggal, bagaimana mungkin ia dapat tergoyahkan? Not being shaken, why should he yearn? Karena tidak tergoyahkan, mengapa ia ada hasrat atau merindukan sesuatu? So it was with reference to this that it was said, the tides of conceiving do not sweep over one who stands upon these foundations. And when the tides of conceiving no longer sweep over him, he is called a sage at peace. Maka adalah sehubungan dengan hal ini, maka dikatakan, arus pasang penganggapan tidak menyapu seseorang yang berdiri di atas landasan-landasan ini. Dan ketika arus pasang penganggapan tidak lagi menyapunya, maka ia disebut seorang bijaksana yang damai. Monk, bear in mind this brief exposition of the 6 elements. Biku, ingatlah penjelasan singkat tentang 6 unsur ini. Thereupon the Venerable Pukusati thought, indeed the teacher has come to me. The Sublime One has come to me. The fully awakened One has come to me. Then he rose from his seat, arranged his upper robe over one shoulder, and prostrated himself with his head at the Blessed One's feet. Pada saat itu, Yang Mulia Pukusati berpikir, sungguh, Sang Guru telah mendatangiku, yang sempurna telah mendatangiku, yang tercerahkan sempurna telah mendatangiku. Kemudian ia bangkit dari duduknya dan merapikan jubahnya di salah satu bahunya, dan bersujud dengan kepalanya di kaki Sang Bagawa. He said, Venerable Sir, a transgression overcame me, in that, like a fool,
confused and blundering, I presume to address the Blessed One as friend. Ia berkata, Yang Mulia Bante, suatu pelanggaran menguasaiku, karena bagaikan seorang dungu yang bingung dan bodoh, aku menyapa Sang Bagawa sebagai sahabat. Venerable Sir, may the Blessed One forgive my transgression, seen as such for the sake of restraint in the future. Yang Mulia Bante, sudilah Sang Bagawa memaafkan pelanggaranku yang terlihat demikian demi pengendalian di masa depan. Surely, monk, a transgression overcame you, and that, like a fool, confused and blundering, you presume to address me as friend. Tentu saja, Biku, suatu pelanggaran menguasaimu, karena bagaikan seorang dungu, bingung dan bodoh, engkau menyapaku sebagai sahabat. But since you see your transgression as such and make amends in accordance with the Dhamma, we forgive you. Tetapi karena engkau melihat pelanggaranmu demikian dan memperbaiki sesuai Dhamma, maka kami memaafkan engkau. For it is growth in the noble one's discipline when one sees one's transgressions as such, makes amend in accordance to Dhamma, and undertakes restraint in the future. Karena adalah kemajuan dalam disiplin para mulia, ketika seseorang melihat pelanggarannya demikian, melakukan perbaikan sesuai Dhamma, dan menjalankan pengendalian di masa depan. Venerable Sir, I would receive the full admission under the Blessed One. Yang Mulia Bante, aku ingin menerima penabisan penuh di bawah Sang Bagawa. But are your bowl and robes complete, monk? Tetapi apakah mangkuk dan jubahmu sudah lengkap, Biku? Venerable Sir, my bowl and robes are not complete. Yang Mulia Bante, mangkuk dan jubahku masih belum lengkap. Now, when you give robes to and bowl to monks, and then you want to ordain under a Buddha at some time in the future, your bowl and robe will automatically materialize in front of you. Dalam zaman Sang Buddha, kalau Anda ingin ditabiskan di depan Sang Buddha, maka tiba-tiba mangkuk dan jubah itu dapat muncul di depan mereka. But that hadn't happened for Pukusati, so he had to go look for his bowl and robes. Tetapi itu tidak terjadi kepada Pukusati, jadi dia harus pergi keluar mencari mangkuk dan jubah. Monk Tathagatas do not give the full admission to anyone whose bowl and robes are not complete. Biku, para Tathagata tidak memberikan penabisan penuh kepada siapapun yang mangkuk dan jubahnya belum lengkap. Then the Venerable Pukusati, having delighted and rejoiced in the Blessed One's words, rose from his seat after paying homage to the Blessed One, keeping him on his right. He departed in order to search for a bowl and robes. Kemudian Yang Mulia Pukusati dengan merasa gembira dan bersuka cita mendengar kata-kata Sang Bagawa bangkit dari duduknya, dan setelah bersujud kepada Sang Bagawa, dengan beliau tetap berada di sisi kanannya, ia pergi untuk mencari mangkuk dan jubah. Then, while the Venerable Pukusati was searching for bowl and robes, a stray water buffalo killed him. Kemudian sewaktu Yang Mulia Pukusati sedang mencari mangkuk dan jubahnya, seekor sapi liar membunuhnya. Then a number of monks went to the Blessed One after paying homage to him, sat down at one side, and told him, Venerable Sir, the clansman Pukusati, who was given brief instruction by the Blessed One, has died. Kemudian sejumlah biku mendatangi Sang Bagawa, dan setelah bersujud kepada beliau, mereka duduk di satu sisi dan memberitahu beliau, Yang Mulia, anggota keluarga Pukusati yang telah menerima instruksi singkat dari Sang Bagawa telah meninggal dunia.
What is his destination? What is his future course? Di manakah alam tujuan kelahirannya? Bagaimanakah perjalanan berikutnya? Monks, the clansman Pukusati was wise. He practiced in accordance with the Dhamma and did not trouble me in interpretation of the Dhamma. With the destruction of the 5 lower fetters, the clansman Pukusati has reappeared spontaneously in the pure abodes and will attain final Nibbana there, without ever returning from that world. Para biku, anggota keluarga Pukusati adalah seorang yang bijaksana. Ia berlatih sesuai Dhamma dan tidak menyusahkanku dalam menginterpretasikan Dhamma. Dengan hancurnya 5 belenggu yang lebih rendah, anggota keluarga Pukusati telah muncul kembali secara spontan di alam yang murni dan mencapai nibbana akhir di sana tanpa pernah kembali dari alam itu. That is what the Blessed One said. The monks were satisfied and delighted in the Blessed One's words. Itulah yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Para biku merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. That is a very good, deep sutta. Itu adalah Something to consider very well. Sutta yang sangat dalam dan baik. Attachment to the body Kemelekatan terhadap badan jasmani causes amazing amounts of suffering. menyebabkan satu penderitaan yang sangat besar. But when you see how the body is just made up of elements, you start to lose your attachment to it. Tapi saat Anda melihat badan jasmani Anda sebagai unsur, maka Anda bisa melepaskan kemelekatan Anda terhadap badan jasmani ini. So this is a good sutta to read over a few times. Jadi ini adalah sutta yang sangat baik untuk dibaca berulang-ulang. And I highly recommend that everybody get a copy of the Middle Link Sayings. Dan Bante menyarankan semua orang memiliki sutta-sutta dari Majjhima Nikaya. An amazing thing with this particular book is you can just open it up to any page and you say, okay, let's go to the start of the page and read it, and it will tell you very good information that you need for today. Yang menarik dari sutta ini, kalau Anda membuka sutta dalam halaman mana saja, Anda bisa membaca dan ternyata itu informasi yang baik untuk hari ini. And it really does work that way. Dan itu memang seperti itu. Okay, does anybody have any questions? Ada yang mau bertanya? Feeling terminating life and feeling terminating the body. So what is the feelings which are terminating in life? Do you know you're alive? Do I know I'm alive? Yes. Yes. Okay, you've just answered your question then, isn't it? Perasaan yang berhubungan dengan badan jasmani, apakah punya kehidupan? Ya ada, ya itulah jawabannya. And if your mindfulness is sharp and you've lived a good life, your mindfulness will let you know when the body is about to die. Saat kewaspadaan atau sati Anda baik, maka kewaspadaan Anda akan memberitahu saat badan Anda akan meninggal. And you can 6R any distractions. Dan Anda bisa melakukan 6R pada apapun gangguan. Then you will die a very uplifted death. Dan meninggal dalam kehidupan, masa meninggal yang ringan. Oh, but we're talking about death. Chinese don't like to talk about death. Oh, kita membicarakan kematian dan orang-orang China tidak suka, orang-orang keturunan tidak suka membicarakan tentang kematian. Luckily, you're Indonesian. Untungnya kita orang Indonesia.
still happening. One more question. There was a version which would be as per the this is Tranquil Wisdom Insight Meditation point of view. You were writing the translation of. I'm working on it. Wondering, can we get what are finished? No. I have lots and lots of work to do yet. Brother Ali menanyakan, beliau tahu Bante sudah menerjemahkan sutta sesuai dengan apa yang dilatih dengan TWIM, Tranquil Wisdom Insight Meditation. Bante sedang mengerjakannya. Sometimes I read a sutta over and over and over again, as many as 30 or 40 times to make sure that it's right. Seringkali It's Bante not a fast process. membaca satu sutta sekitar 30 sampai 40 kali berulang-ulang, dan ini bukan proses yang cepat dan mudah. And sometimes I have 6 dictionaries and 5 thesaurus. Bante mempunyai 6 kamus dan 5 thesaurus. Thesaurus ini adalah kata-kata yang mirip ya. And sometimes just Idiom. to find the right one word, I have to go through each one of those to see if it's close enough. Dan terkadang hanya untuk mencari satu kata, Bante harus mencari di dalam buku-buku itu untuk mendapatkan kata yang sangat tepat. It's not easy. Tidak mudah. Okay? Ada lagi yang mau tanya? I think you were saying that it's possible to let go of even contact. Yeah. But isn't that like automatic? The feeling will, like the eye will just see an object and the contact will happen. Di Berdasarkan When you're sitting in meditation and your eyes are closed, you don't have that problem, do you? But sounds, for example. When your mindfulness is sharp enough, contact will not arise. Brother Saurabh bertanya, bagaimana kita melepaskan kontak? Kalau itu ada suara dan sati atau kewaspadaan Anda sangat baik, maka tidak akan ada kontak di sana. A little ways off from that, I think. But when your mind gets really, really sharp, you Itu. will be able to see the consciousness and the mentality, materiality, and how they arise. And you'll let go of the materiality and just see the mentality. And your mindfulness will be good enough that you can relax into that. And then if there's just that consciousness, that potential for things to come up, then you will let go automatically of formations. Bante mengatakan kalau pikiran kita sangat tajam, maka batin dan jasmani akan bisa mampu terlihat dan juga mampu mengenali potensi dari kesadaran, sehingga kita secara otomatis melepaskan sangkara atau formasi bentuk-bentuk. And when you do that, there are no more conditions. Pada saat itu tidak ada lagi kondisi. Guess what? Apa artinya? What is that called? Apa yang disebut? So we're talking about very subtle, very, very subtle Kita things. membicarakan hal yang sangat halus sekali. Okay?
first part of the mind or mind part of the consciousness? Mind. That's a tricky question. In the 5 aggregates. Consciousness and mind arise at the same time. Kesadaran dan pikiran muncul bersamaan. But an interesting thing about the 5 aggregates is there's only 3 aggregates. Right. Di dalam pancakanda sebenarnya cuma ada 3 di sana, 3 kanda. Because feeling and perception and consciousness, they're conjoined. Karena perasaan, persepsi, dan kesadaran mereka menyatu bersama. And when you're in the arupa jhanas, you don't have body. Saat ada di arupa jhana tidak ada badan jasmani. All you have left is mind. Yang ada hanyalah pikiran saja. Your observation power. Yaitu kekuatan mengobservasi. Okay? I can see you thinking right from here. Yes. So Bante, how many jhanas are there? There are 4 jhanas and 4 subsection jhanas. Subsection means from upeka, the space. All of the arupa jhanas. Ada 4 jana dan 4 bagian, yaitu dari arupa jananya. So the arupa jhanas are part of the 4th jhana. are part of the 4th jhana. Arupa jana atau jana tanpa bentuk adalah bagian dari jana keempat. Means you have upeka in all of them. Absolutely. Yes. Ada UPK di dalam setiap. At finer and finer degrees. Dalam hal yang sangat halus, makin halus. So why did the Buddha told jhana 1 to jhana 4 then a space as nothingness and the perception of perception? I have no idea what you just said. Maksudnya? There's no space. No, the infinity space. So? Karuna. But he didn't call that a jhana. That's Yeah. just later. They call that different realms. So is that not the same as Mhm. Karuna? When you're practicing the Brahma Viharas, yes. That's why I added it in there. Kalau mempraktekkan Brahma Wihara, itu ada di sana, yaitu infinite space, ruang tanpa batas bersama karuna atau welas asih. If you're doing mindfulness of breathing, you don't have karuna come up. Kalau mempraktekkan pernafasan, tidak akan ada karuna muncul. And infinite space is a little bit different feeling. Dan ruang tanpa batas ini adalah perasaan yang berbeda. So that was for Anapanasati. Who said that? Because when you're doing Brahma Vihara, you go from metta to, you get into this infinity space. And mudita and then the upeka. While in Anapanasati, you don't really go to, You don't go to the Brahma Viharas, right? yes. They're a little bit different. But they're still the same.
the same in. They're still infinite space, infinite consciousness. They just feel a little bit different. Oh, oke. Jadi kalau mempraktekkan Brahma Wihara dengan anapanasati atau pernafasan, tetap ada ruang tanpa batas, tapi rasanya berbeda. When in the sutras it is mentioned Buddha when he was still a bodhisattva, he had an experience of 7 jhana, and that would be nothingness. And No, then, he had the experience of nothingness, and he had the experience of the realm of neither perception nor non-perception. He didn't have jhana, quote, because jhana technically is just the first 4. Okay. Jadi ditanyakan sama Brother Ali. those were based on one point of concentration. Yes. So there was no six-saring. No. So thus there was no. There was no eightfold path at that time. Pada saat Sang Buddha masih menjadi seorang bodhisatwa, di sana beliau hanya mencapai sampai landasan ketiadaan dan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Jadi di situ hanya tidak adanya jalan mulia berunsur 8 karena di situ hanya jana 1 sampai 4 saja. That's why he let them go, because they still had craving in them, and he saw that. Itu sebabnya mengapa Sang Buddha melepaskannya, karena beliau melihat masih ada tanha dan dilepaskan begitu. And even today, when you talk to anybody about jhana, they will tell you that there is no real personality development when they do that kind of meditation. Dan kalau ada orang yang mengatakan jhana, biasanya orang tidak ada perubahan kepribadian. I have people that have been practicing for 10 or 12 years, one-pointed concentration, and they're not satisfied with it because they say, I still get as angry as I used to. I still go off and have as much lust as I used to. There's no real change in my personality. Ada murid-murid Bante yang sudah mempraktekkan konsentrasi 1 titik selama 10 sampai 12 tahun dan mereka bilang masih ada nafsu, tidak ada perubahan dalam kepribadian mereka. But you ask anybody here if there's personality change. Are you happier Dan kalau than before bertanya you started meditating? dengan Yeah. orang-orang di sini, kalau apakah mereka lebih bahagia kalau sudah mempraktekkan ini? Iya. Okay. You have a question? When you said sharpening the observation power, the observation power is also part of the mind consciousness. Right? It's your interest in your object of meditation. I want your interest to be more alert. Ditanyakan bagaimana cara mempertajam kemampuan untuk mengobservasi. Bante mengatakan harus ada rasa tertarik untuk lebih tajam mengamati. And when it becomes more alert, you start catching it when there's first some movement of mind's attention. And you 6 are right then. Your mind just stays peaceful and calm. Saat kita menjadi awas dan mampu mengamati, ada gerakan atau getaran halus sedikit, Anda langsung 6R-kan sehingga pikiran menjadi tenang dan damai. Okay, yeah. Tadi disebutkan bahwa manusia itu terdiri dari beberapa elemen seperti air, api, dan sebagainya. Masing-masing itu memiliki eksternal dan internal. Tadi internalnya udah dibahas, apa itu faktor eksternal? She asked about the elements, Bante. Yeah. We discuss about the internal, external, Right. internal, but not the external. Why So what- would you want to discuss the external? Kenapa You live membicarakan- in it. Huh?
You live in it. Oh, karena kita hidup di dalam keadaan di luar. Internal di dalam, eksternal di luar. You have to be able to differentiate between walking in the rain and walking between the raindrops. Harus bisa membedakan jalan di hujan atau jalan di antara tetesan hujan. Jadi segala sesuatu di luar tubuh kita. So whatever is outside the body. Right. Ada lagi yang mau tanya? What kind of meditation Sang Buddha did so he could be able to write or to sing all of that sutta? What did you just say? What kind of meditation? Meditasi apa? Jadi dia punya pencerahan dari tahu semua. What kind of meditation did the Buddha do so he has all the understanding of all whatever mentioned in the sutta? I don't know. He did meditation for many lifetimes. Sang Buddha itu sudah bermeditasi sebelumnya di kehidupan-kehidupan lampaunya I yang couldn't banyak tell sekali. you what meditation he did to make that wisdom come up. Jadi tidak tahu bagaimana apa yang menyebabkan kebijaksanaannya beliau bisa muncul setelah melakukan meditasi seperti itu. I just don't know, but I do know that the 6 R's lead to Nibbana. Yang Bante tidak tahu tentang hal itu, tapi yang Bante tahu 6R ini bisa membawa menuju ke Nibbana. Okay, let's share some merit then. Mari kita membagi jasa. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.